बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का ये ईमान है कि हर जी रूह ने मौत का मज़ा लाजमी चखना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। मौत आने से पहले का मंजर कैसा होता है और मौत आने से 40 दिन पहले की वो कौन सी निशानियां हैं जिससे पता चलता है कि मौत करीब है, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। अरे दोस्तों, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो महज एक धोखा है, धोखा। और हम जिस दिलकश और प्यारी दुनिया में जी रहे हैं वो हमारी आंखों के आगे एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे की हकीकत बहुत ही खतरनाक और हिब्बतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उसके आगे से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो कि उसकी असल और हकीकी दुनिया होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस प्यारी और दिलकश नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ लाजमी जाना है। उस दुनिया में जाने के बाद इंसान कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मरने से पहले इंसान के साथ क्या होता है और मरने से 40 दिन पहले उस इंसान के बारे में फरिश्ते क्या कहते हैं, और आसमान पर मरने वाले इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बता दिया और हमने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और साथ ही साथ मौत की घंटी भी बजा दी और फरमाया कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने आमाल का बदला लेना है। अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा इससे बाखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसानों और इंसानों के अलावा जितने जानदारों को पैदा किया उन सब की तादाद के बराबर उसके पत्ते हैं और हर पत्ते पर इंसानों और जानदारों का नाम तहरीर है। रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत करीब होती है, उसकी उम्र खत्म हो जाती है और मरने से 40 दिन पहले हजरत इज़राइल के सामने उस दरख्त से एक पत्ता गिरता है। उस पत्ते पर उस शख्स का नाम होता है जिसकी मौत होने वाली होती है, और जब शजरतुल मुंतहा से उस शख्स का पत्ता गिर जाता है तो आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते उसको मुर्दा कहने लग जाते हैं। इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर जाता है वो 40 दिन तक इस दुनिया में जिंदा रहता है। जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके सामने आते हैं। जब मलकुल मौत उसके सामने आकर बैठ जाते हैं तो उस वक्त इंसान अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलकुल मौत को देखता है तो वो घबरा जाता है। तो वो इंसान मलकुल मौत से पूछता है कि आप कौन हैं, तो मलकुल मौत बताते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो अपने मुंह को फेर लेता है और अब उसकी आंखें पथरा जाती हैं और मलकुल मौत उस शख्स से फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद की रूह को कब्ज़ किया, और अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब मैं तुम्हारी रूह को कब्ज़ करूँगा और तू देख लेगा अपने अजीज़ व अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का मज़ा चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फनाह कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज़्यादा मालदार और कुव्वत और ताकत वाले थे। उसके बाद मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से पूछेंगे कि तुमने दुनिया को किस तरह पाया, तो वो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को मक्कार और बेवफा पाया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और कहेगी कि ऐ मरने वाले इंसान, तूने अल्लाह ताला की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तुमने गुनाह किए।
تجھے بہت سے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں کی مگر تو نے کسی کی بات نہ مانی اور تو سمجھتا رہا کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو خراب کر کے گناہ کرتا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے انسان سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اس مرنے والے انسان کا مال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، اے نافرمان، تو نے مجھے ناجائز اور ناحق طریقے سے حاصل کیا اور مجھے گناہوں پر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو یہ مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تمہارے کام آتا۔ اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے تمام روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے لیے روزی کو تلاش کیا اور ایک لقمہ بھی کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ مرنے والے انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے تمام روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک پانی تلاش کیا مگر ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ اس مرنے والے انسان کے پاس آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے تمام روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا مگر میں نے ایک سانس کو بھی نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ مرنے والے انسان کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے تمام روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری عمر کو تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دیتے ہیں۔ وہ انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا نامہ اعمال کھولنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت اس شخص کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مرنے والا انسان جو اس دنیا کو سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا انسان نیک ہو تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ بد نیک ہو تو اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔